vocês. Hoje vamos gravar a última parte por enquanto, do que nós falámos, que é diferenças. O vídeo de hoje vamos dizer-vos como apareceu a raça dos Dragonar, isto é, a raça dos dragões. Começou a ser preparada a sua aparição quando uma parte dos draconianos chegou a um ponto que só a existência deles já não chegava para a evolução da galáxia. Necessitava-se de mais uma raça para continuar a construção da tal raça emergente. Sabia-se que existiam várias. Uma delas era extremamente secreta, que aparecia em casos extremos, resolvia o problema e depois desaparecia no espaço. Era uma raça que se auto-intitulava de serpentejo. Eram majestosos, conseguiam flutuar e voar sem asas. Eram aquilo que nós chamamos de anjos. Quando foram contatados com muito cuidado, devemos dizer, para espanto dos Dracos, souberam que eram esperados há muito tempo por eles. Mas de qualquer modo os Dracos não pararam para pensar. Eles às vezes não param. Entretanto tinha chegado à galáxia uma nave que provinha do universo anterior, que a fonte tinha já terminado esse universo e que finalmente aqui neste universo chegou à Via Láctea. Era uma nave de transporte gigantesca que trazia bilhões de seres que conseguiram fugir ao fim do universo precedente. Foram-se dividindo pelas diversas galáxias que existiam na altura. As formas deles foram mudando com o tempo e tornaram-se amorfos para se assumirem aqui. Os draconianos, depois de encontrarem os serpenteiros, resolveram, como depois de conversar, de comum acordo, criar uma raça que combinasse as três raças base, reptiloides, draconianos e serpenteiros. Só que, como sempre, as diversas raças e espécies criadas tornam-se diferentes tanto em aspecto como em dimensões. Sempre mudaram. Não temos muitos dados, mas o que sabemos é que depois de uma escolha apurada resolveram usar uma estrela, em particular para a gênese da sua nova raça. Essa estrela foi Alwaid, que nem estava longe, pois era na constelação Beta Draconis e era uma estrela branca de raios gama. Quando se começou a criar a nova espécie, as três raças que a formaram escolheram um planeta já habitado. Era habitado por uma espécie que era e é extremamente inteligente, mas não são muitas pessoas, são poucos. Tem uma forma que se parece com as medusas daqui e tinham características únicas. Podem flutuar e, quando em combinação com outras da mesma raça, cintilam. São telepatas e eram conhecidos por todos na galáxia por anciãos. A nova espécie apareceu com as características normais dos grandes planetas. Grandes, eram enormes, mas tinham uma que as outras não tinham. Era asas enormes, a nova espécie. Como seus pais biológicos eram telepatas, eles também eram. Motivo pelo qual os corpos foram ocupados por alguns elementos de uma raça primordial que apareceu na altura. A raça é essa que também veio na própria nave. Foram os arcanjos que eram alados e forneceram aos remanescentes o fator alado. A nossa raça foi caracterizada por elementos que só os arcanjos tinham, que era poderem-se deslocar no espaço desde que fossem só como corpo, podiam alterar a sua forma para a forma mais senciente do planeta onde estavam. Aquela espécie nova começou a crescer até que se adaptou ao planeta raiz, esse planeta. Esse planeta era um planeta rochoso com imensos vulcões em atividade, e ainda é. Poucos lagos e rios em excesso. Lagos de ácido sulfúrico e rios de lava em andamento. A nova raça estava adaptada ao ambiente de lá e à natureza climática do globo. Não existia quase nenhum oxigênio, o que mais tarde se tornou um problema após entrar em planetas com base de oxigênio e a formação de corpos autóctonos. Quando construída, e a palavra certa é mesmo construída, notou-se que a estrela Alwaid com os seus raios brancos também tinha interferido, pois as suas cadeias de ADN tornaram-se de 3 dos draconianos para 4. E ao ficar completa a sua formação, soube-se que nada nem ninguém poderia tornar-se os seus senhores.
Todos reconheceram esse facto, então foi mais fácil, mais racional, tornaram-se amigos e até aliados. Assim continua a ser. O nome escolhido foi um nome que existia já há vários universos atrás, que a fonte foi criando, destruindo, depois criando. Embora com algumas diferenças aparentes na forma de serem. Foram também agraciados pelos anciãos, que eram as medusas, com um conjunto de raios, tanto de defesa como de ataque a nível energético, tanto podiam emitir pela boca como pelas mãos. Chamou-se a essa nova raça Dragonars ou Dragões. São os guardiões e os jardineiros da galáxia. Os jardineiros, pois, são aqueles que levam os planetas sem vida e levam lá aos planetas sem vida as sementes da existência. Uma raça que se foi tornando amiga e ajudante também foi a raça dos felinos, que eram os engenheiros de modulação da ADN para cada planeta. E hoje existem alianças que ocupam quase todo o braço da galáxia onde existimos, e alianças muito mais pequenas, privadas, muito menores, que têm somente 10 a 12 espécies. Já agora, em batalha, todos temem os draconianos e os serpentescos. Todos temem. Mas os Dragonara, todos têm pavor. É, sem motivo. Mas é interessante manter a reputação. Até porque existem poucas coisas mais imponentes e magníficas do que assistir ao voo de um ou vários dragões, emitindo raios pela boca e com um comprimento de 60 a 100 metros. Os dragões, os raios são muito maiores. E a nível reptoide, são estas as raças existentes. Vai chegar um momento em que uma nova espécie terá que aparecer. Mas ainda não sabemos qual será ou as suas características. Terá que ser feita também. Mas que vai acontecer, lá isso vai. Pois tudo evolui. Ou tudo parece. Meus amigos, até à próxima. Desejo-vos a todos que se precavejam et Lucifer out. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous raconterons comment la race des Dragonards est arrivée, c'est-à-dire la race des dragons. Son apparition a commencé à être préparée lorsqu'une partie des draconiens a atteint un point où seule leur expérience n'était pas suffisante pour l'évolution de la galaxie. Une course de plus était nécessaire pour continuer à construire cette race émanante. On savait qu'il y en avait plusieurs, mais l'un d'entre eux était extrêmement secret, il n'apparaissant que dans ces cas extrêmes, résolvant le problème, puis disparaissait dans l'espace. C'était une race qui s'appelait Serpentes. Ils étaient majestueux et ont réussi à flotter et à voler sans ailes. Lorsqu'ils furent contactés très soigneusement, nous devons dire, la stupéfaction du Draco, ils savaient qu'il était attendu depuis longtemps. Mais de toute façon, les dracons ne sont pas arrêtés pour réfléchir. Entre-temps, il avait arrivé à la galaxie un vaisseau qui venait de l'univers précédent, que la source avait déjà terminé et qui finalement, ici dans cet univers, il atteignait la voie lactée. C'était un gigantesque navire de transport transportant des milliards d'êtres qui ont réussi à s'échapper jusqu'à la fin de l'univers précédent. Ils étaient divisés par les nombreuses galaxies qui existaient à l'époque. Leurs formes ont changé au fil du temps et sont devenus amorphes pour sortir ici. Les draconiens, après avoir rencontré les Serpentes, décidant d'un commun accord de créer une race combinant les trois races de base, reptiloïdes, draconiens et serpentes. Mais comme toujours, les différentes races et espèces deviennent différents dans leur aspect et leur dimension. C'est toujours comme ça. Nous n'avons pas beaucoup de données, mais ce que nous savons
C'est qu'après un choix judicieux, ils ont décidé d'utiliser une étoile particulière pour la genèse de la nouvelle race. Cette étoile était Alwide, qui n'était même pas loin, car elle était dans la constellation Beta Draconis. Il était une étoile de blanche et avec des rayons gamma. Lorsque la nouvelle espèce a commencé à être créée, les trois races qui l'ont formée ont choisi une planète déjà habitée. Elle était habitée par une espèce qui était hier aujourd'hui extrêmement intelligente, mais pas beaucoup de personnes. Ils ont une forme qui ressemble à la méduse ici. Ils y ont des caractéristiques uniques. Ils peuvent flotter et lorsqu'ils sont combinés avec d'autres de la même espèce, ils scintillent. Ce sont des télépathes et étant connus de tout le monde dans la galaxie sous le nom des Elders, les anciens. Les nouvelles espèces sont apparues avec les caractéristiques normales des grandes planètes. Elles étaient énormes, et les personnes aussi énormes, mais elles en avaient une que les autres n'avaient pas, d'énormes ailes, l'espèce. Comme leurs parents biologiques étaient des télépathes, ils l'étaient aussi, mais pour une raison inattendue, le corps étant occupé par certains éléments d'une race primordiale apparue à l'époque. Ce sont des archanges qui ont été alliés et ont fourni le facteur allié avec les innovations. La nouvelle race était caractérisée par des éléments que seuls les archanges possèdent, à savoir le pouvoir de se déplacer dans l'espace tant qu'il n'était qu'un corps. Ils pouvaient changer leur forme en forme la plus sensible de la planète où ils se trouvent. L'espèce a commencé à se développer jusqu'à ce qu'elle s'adapte à la planète racine. Cette planète était une planète rocheuse, avec des immenses volcans actifs, trop de lacs et trop de rivières. Lacs d'acide sulfurique et rivières de lave en cours. La nouvelle race a été adaptée à l'environnement et à la nature climatique du globe. Il n'y avait presque pas d'oxygène, ce qui est devenu plus tard un problème car en entrant dans les planètes à base d'oxygène, il fallait la formation des corps autogènes. Lorsque la constitution, c'est le mot juste, est un fait construit, le mot juste est un fait construit, il y a noté que cette étoile Alwide avec ses rayons blancs avait également été frayée, car ses brins d'ADN sont devenus 4. Et quand sa formation fut terminée, on savait que rien ni personne ne pouvait devenir ses maîtres. Tout le monde reconnaît ce facteur. Il était donc plus facile et plus rationnel de devenir des alliés et même des amis. Donc ça reste. Le nom choisi était un nom qui existait il y a plusieurs années, bien qu'avec quelques différences apparentes. Ils ont également été récompensés pour les anciens avec un ensemble de rayons de défense et d'attaque au niveau d'énergie qu'il pouvait émettre à la fois par sa bouche et les mains. Cette nouvelle race s'appelait Dragonar, ou dragon. Ce sont les gardiens et les jardinières de la galaxie. Les jardiniers sont ceux qui apportent les graines de l'existence aux planètes sans vie. Une race qui est devenue une amie et une aide était la race féline, qui était là les ingénieurs de la modélisation d'ADN, ou DNA, comme vous voulez. Et aujourd'hui, il y a des alliances qui occupent presque tous les bras de la galaxie où nous existons et des alliances privées beaucoup plus petites que ne comptant que 10 mètres à 12 mètres. Et au fait, au combat, tout le monde craint les dragonards et les serpents. Mais le dragonard
sont tous terrifiés. Aucune raison, mais il est intéressant de maintenir la réputation. Surtout parce qu'il y a peu de choses pour importantes et imposantes et magnifiques de voir le vol d'un ou plusieurs dragons émettant des rayons par la bouche et une longueur de 60 à 100 mètres. Et au niveau des reptiloïdes, ce sont les races existantes. Il viendra un moment où une nouvelle espèce devra apparaître, mais nous ne savons toujours pas ce qu'elle sera, ni si ses caractéristiques. Mais qui se passera, il va là-bas, il va passer. Car tout évolue ou périr. Mes amis, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir et un abraço. E Lucifer. Boa noite. Good night. This is the video number 3, the difference. In today's video, we will tell you how the race of the Dragonars appeared, or if you know the dragon's race. Its appearance began to be prepared when a part of the Draconians reached a point that only their experience was not enough for the evolution of the galaxy. One more race was needed to continue building that emanating race. It was known that there were several, but one of them was extremely secret and only appeared in extreme cases, solved the problem, and then they disappeared into space. It was a breed that they called themselves Serpentes. They were majestic and managed to float and fly without wings. When they were contacted, very careful, we must say, to the Draco's amazement, they knew that had been expected for a long time. But either way, the Dracos didn't stop to think. In the meantime, it had arrived at the galaxy a chip that came from the previous universe that the source had already ended, and that finally here in this universe is it reached the Milky Way. It was a gigantic transport ship carrying billions of beings who managed to escape to the end of the preceding universe. They were divided by the several galaxies that existed at the time. Their forms have been changing over time and becoming amorphous to come out here. The Draconians, after meeting the Serpentes, they decided by common accord to create a race that combined the three base
reptiloids, draconians, and serpents. But as always, the different breeds and species become different in both aspect and dimensions. We don't have much data, but what we do or what we know is that after a careful choice, they decided to use a particular star for the genesis of the new race. That star was Alwite, who wasn't even far away because it was in the constellation Beta Draconis and was a white star with gamma rays. When the new species started to be created, the three races that formed it chose a planet already inhabitable. It was inhabited by a species that was and it is yet extremely intelligent, but not much. They wasn't few. They have a chip that looks like the jellyfish here and had unique characteristics. They can float, and when in combination with others of the same species, they sparkle. They are telepaths and were known to everyone in the galaxy as Elder. The new species appeared with the normal characteristics of the great planets. They were huggy, but they had one that the others didn't have, hug wings. As their biological parents were telepaths, they were also, but for an unexpected reason, the bodies were occupied by some elements of a primordial race that appeared at the time. It was the archangels who were winged and provided the winged factor with the evanescence. The new race was characterized by elements that only the archangel had, which was the power to move in space as long as they were only as a body. They could change their chip to the most sensate shape on the planet where they were. The species began to grow until it adapted to the root planet. This planet was a rocky planet with immense active volcanoes, too few lakes, and too many rivers. Sulfuric acid lakes and lava rivers in progress. The new breed was adapted to the environment and the climatic nature of the globe. There was almost no oxygen, which later became a problem because upon entering oxygen-based planets, it required the formation of autogenous bodies. When built, and the right word is actual built,
It was noted that the star, the Alweit star, um, it, with its white rays had also interfered as their DNA strands became 4. And when his training was complete, it was known that nothing and no one could become his masters. Everyone recognized this factor, and so it was easier and more rational to become allies and even friends. So it remains. The name chosen was a name that existed several years ago, also with some apparent difference. They were also awarded by the elders with a set of rays of both defense and attack, and at the energy level that they could emit both through their mouths and hands. This new breed was called Dragonars or dragons. They are the guardians and gardeners of the galaxy. Gardeners are those who bring the seeds of existence to lifeless planets. One breed that became a friend and helper was the feline breed, who were the DNA modulation engineers. And today there are aliens that occupy almost the entire arm of the galaxy where we exist, and much smaller private aliens that have only 10 or 12 species. And by the way, in battle everyone fears the Draconians and the Serpentes, but the Dragonars are all terrified. No reason, but it's interesting to maintain the reputation. Especially because there are few things more imposing and magnificent that watching the flight of one or more dragons emitting rays through the mouth and with a length of 60 to 100 meters. And at the reptiloid level, these are the existing breeds. There will come a time when a new species will have to appear, but we still don't know what it will be or its characteristics. But what will happen there, because everything evolves or perish. And now I say you so long and good evening for everybody.